ҳамватанони азиз, ҳамаи шумо ва ҳамватанони бурунмарзиамонро ба муносибати фарорасии соли нави мелодии 2019 самимона табрик гуфта, ба хонадони ҳар фарди ватан рӯзгори ободу осуда ва хушбахтиву иқболи нек орзу менамоям. соли 2018 барои мардуми Тоҷикистон аз бисёр ҷиҳат соли воқеан хотирмону таърихӣ ба ҳисоб меравад. зеро кишвари азизи мо дар ин сол ба дастоварду пешравиҳои басо муҳиму назаррас ноил гардид. ба кор даровардани чархаи якуми нерӯҳои барқии обии Роғун аз ҷумлаи рӯйдодҳои дар ҳақиқат таърихии соли 2018 маҳсуб меёбад. ин рӯзро мардуми шарифи Тоҷикистон ҳамчун қадами бузург дар таъмин намудани истиқлолияти энергетикии мамлакат солҳои зиёд интизор буданд. сокинони кишвар хуб медонанд, ки барои расидан ба ин рӯзи муборак мо чандин сол заҳмат кашидем, мушкилоти зиёдро паси сар кардем ва ҳоло дар фазои ваҳдату ягонагӣ, сулҳу оромӣ ва суботи комили сиёсии ватани муқаддасамон бунёди ин иншооти азимро бо суръат идома дода истодаем. нерӯҳои барқии обии Роғун таҳкурсии бо эътимоди ободиву сарсабзии фардои Тоҷикистони соҳибистиқлоли мо ва пешрафти минбаъдаи тамоми соҳаҳои иқтисоди миллиамон мебошад. муҳимтар аз ҳама, ин боргоҳи нур манбаи таъмин намудани хонадони ҳар як сокини мамлакат бо равшаниву гармии доимӣ ва омили баландбардоштани сатҳи некуаҳволии мардумамон ба ҳисоб меравад. дар ин лаҳзаҳои идона бори дигар ба тамоми мутахассисону бунёдгарони нерӯҳои барқии обии Роғун, ки шабонарӯзӣ дар ин арсаи заҳмати созанда корнамоӣ нишон медиҳанд, ва ба кулли сокинони мамлакат барои саҳми ватандӯстонаашон дар бунёди ин иншооти тақдирсози аср миннатдории самимӣ баён менамоям. моҳи марти соли 2018 аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид ташаббуси чоруми Тоҷикистон дар ҷодаи ҳалли яке аз проблемаҳои глобалии сайёра таҳти унвони 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 пазируфта шуд. роҳҳои татбиқ ва ҳадафу вазифаҳои он моҳи июни соли ҷорӣ дар шаҳри Душанбе дар конфронси байналмилалии сатҳи баланд муайян гардиданд. соли 2018 боз аз он ҷиҳат хотирмон аст, ки дар муносибатҳои ду давлати дӯсту бародар ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон гардиши куллӣ ба амал омад. бо иродаи қавии роҳбарони ҳар ду давлат дар як муддати кӯтоҳ ҳамаи мушкилоту масъалаҳои солҳои тӯлонӣ дар байни ду кишвари ҳамсоя ба вуҷуд омада ҳаллу фасл гардида, барои амалӣ шудани нияту орзуҳои деринаи халқҳои бародари мо заминаи мустаҳкам фароҳам оварда шуд ва муносибатҳои ду кишвар ба сатҳи шарикии стратегӣ бардошта шуданд. бовар дорам, ки мардумони кишварҳои мо дар оянда низ анъанаҳои бисёр асраи хешутаборӣ, дӯстӣ ва ҳамсоягии некро устувор гардонида, ҳамкориро дар ҳамаи самтҳои ҳаёти иҷтимоиву иқтисодӣ ва илмиву фарҳангӣ беш аз пеш вусъат мебахшанд. дар соле ки сипарӣ шуда истодааст, корҳои омодагӣ ба истиқболи шоистаи 30-солагии ҷашни мубораку муқаддаси истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон
در تمام گوشه و کنار کشور آغاز گردیدند. اطمینان دارم که در سال 2019 نیز عملهای وطن دوستانه مردم شریف کشور در بنیاد انشاءات گوناگون وسعت بیشتر پیدا نموده. با این وسیله بسیار مشکلات اجتماعی در شهر و ناحیه‌ها و دهات مملکت جای داشته برطرف کرده می شوند. هموطنان عزیز، تاجیکان از زمانهای قدیمترین مردم هنرمند و فرهنگ دوست بودند و همیشه با کسب هنرهای اجدادی ارز می‌گذاشتند. این خصلت خوب و شغل همروزه گذشتگان یعنی هنر و هنرمندی در بین مردم ما هنوز پابرجاست. بیهوده نیست که ترغیب کسب و هنر در ادبیات عالم شمول تاجیک یکی از موضوعهای اساسی بوده است. محض با در نظر داشت اهمیت این مسئله ما سال 2018 را سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان کردیم که به شرافت این اقدام نه تنها شماره زیادی انشاءات ساحه سیاحی بنیاد گردیده، سطح خدمت رسانی در این سمت خیلی بالا رفت، بلکه دایر به احیای کسب هنرهای فراموش شده چاره‌های ضروری عملی شده ایستادند. ما مقصد داریم که با همین راه بسیار مشکلات اجتماعی اهالی را برطرف نماییم و برای بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم زمینه مساعد فراهم آوریم. با مقصد ادامه دادن این روند ما سالهای 2019 2021 را سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلان کردیم. دایر به دستاوردهای سال و وظیفه‌های در پیش ایستاده چند روز پیشتر در پیام خود ابراز نظر کرده تاکید نمودم که ما همه یکجا باید صادقانه زحمت کشیده وطنمان را آباد و دولت صاحب استقلالمان را نیرومند و پیشرفته گردانیم. ما وظیفه داریم که با سعی و تلاش اهلانه نفوذ و آبروی دولت تاجیکان را در عرصه بین المللی برهم برداریم. در شرایط نهایت پرتضاد و حساس جهان معاصر توسط بنیاد قصر و مرکزهای فرهنگ، آثارخانه و کتابخانه ها، برگزار نمودن چهارمین‌های فرهنگی، تجلیل سالگرد بزرگان علم و ادبیات، بلند برداشتن سطح معرفت اهالی، ترغیب علم و دانش‌های معاصر، گسترش خودشناسی تاریخی و فرهنگی در بین نورسان و جوانان و در روحیه وطن دوستی تربیت نمودن آنها اهمیت خاصه دارد. زیرا چنین اقدام راهی بسیار مؤثر ایستادگری کردن با عاقبت‌های منفی روند جهانی شوی، حمایه منفعت‌های ملی، تاریخ و فرهنگ، زبان دولتی، رسم و آیین، سنت و عنعنه و آداب و اخلاق حمیده خلقمان می باشد. در این روند ما باید به قدر دولت صاحب استقلال و وطن آزاد و صاحب اختیارمان رسیم صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی را تحکیم و تقویت بخشیم. اعتماد کامل دارم که ما با زحمت وطن دوستانه و اهلانه خلق شرفمندمان همه هدفهای سازنده در سال نو 2019 به نقشه گرفتن امان را سربلندانه عملی نموده پایه های استقلالیت دولتمان را تحکیم می باشیم و وطن عزیزمان را باز هم آباد و زیبا می گردانیم. با ایثار همین نیت‌های نیک بار دیگر همه ساکنان سربلند و قوی اراده و زحمت‌قرین و وطن دوست مملکت همچنین هموطنان برون مرزیمان را با فرارسی سال نو میلادی 2019 صدقاً تبریک گفته به خاندان هر یک شما زندگی پرنشاط
ризқи фаровон, саломативу иқболи нек ва ба Тоҷикистони азизу маҳбубамон суботу оромӣ, ваҳдати ҷовидонаи миллӣ ва пешрафти рӯзафзун орзу менамоям. соли нави мелодӣ муборак бошад ҳамватанони азиз.